अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ गुलाम फातिमा। दोस्तों, आज का दिन मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हानिया को जो है वो आज तेहरान में सुबह 2 बजे उनके मुहाफिज समेत जो है शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया कौन थे, इनके बारे में आपको बताते हैं। इस्माइल हानिया 1963 में फ़लस्तीन में अल-शाती रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुए। वो अरबिक लिटरेचर के ग्रेजुएट थे। 2017 में खालिद मिशाल की जगह उन्हें हमास का सियासी सरबरा और पॉलिटिकल ब्यूरो का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। 1988 में जब हमास की इस्टेब्लिशमेंट हुई, हमास का क़याम हुआ, तो उस वक्त उन्होंने एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से इसमें शमूलियत इख्तियार की। 1997 में हमास के रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन की सेक्रेटरी बन गए। 1997 में वो हमास के रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन के जो है वो सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इंतिफाडा में उन्होंने जो है वो शिरकत की, जिसकी वजह से इसराइल ने 6 महीने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद 1989 में दोबारा गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद 1992 में इन्हें हमास के दीगर 400 शख्सियात के साथ लबनान जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के ज़रिए उनकी गज़ा में दोबारा वापसी हुई। 2006 में फ़लस्तीन के इलेक्शन में हमास ने जो है वो मेजॉरिटी इलेक्शंस जीत लिए, जिसके बाद इस्माइल हानिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जो है वो वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन हमास और फ़तह जो फ़लस्तीन के 2 ग्रुप्स थे, उनके आपस के तनाज़ात की वजह से फ़लस्तीन में हमास की हुकूमत ज़्यादा देर तक ना रह सकी। लेकिन गज़ा में फिर भी हमास की हुकूमत और हुक्मरानी बरकरार रही और इस्माइल हानिया ही उसके सदर रहे। 2016 से इस्माइल हानिया तुर्की और कतर में जो है वो एग्ज़ाइल यानी जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इसके बाद से उनके फ़लस्तीन के मुख्तलिफ दरों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात भी हो गए। हालिया महीनों में उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस के तहत चीन, ईरान और तुर्की का दौरा किया और वहाँ की सियासी शख्सियात से भी मुलाकात हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान का जो दौरा है वो उनके लिए आखिरी साबित हुआ। इस्माइल हानिया बेसिकली ईरान के नए नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की हल्फबरदारी की तकरीब में शमूलियत के लिए गए और उनको मुबारकबाद देने के लिए गए। इसके साथ साथ उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के साथ भी मुलाकात की। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो अपनी रेजिडेंसी में गए तो तेहरान में सुबह 2 बजे इसराइल का टारगेटेड रॉकेट अटैक हुआ, जिसमें वो और उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनके मुहाफिज समेत जो है वो शहीद हो गए। अगर हम बात करें हमास की, तो हमास ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उसमें उन्होंने बोला कि ये हमला जो है वो इसराइल ने करवाया और ये एक बुज़दिलाना सहूनी यानी ज़ायोनिज़्म का कत्ल है, और ज़ायोनिज़्म में जो है ये कत्ल किया गया सहूनी साजिश है और इसका बदला जो है वो हम ज़रूर देंगे। इसी तरह फ़लस्तीनी सदर जो है महमूद अब्बासी, उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार दिया। इसके अलावा फ़लस्तीन का जो हमास के ज़ेर इंतज़ाम जो फ़लस्तीनी टेलीविज़न चैनल है अल-अक्सा, उस पर मूसा अबू मरज़ूक ने बात करते हुए कहा कि ये इसराइल का जो हमला है, कत्ल है जो उन्होंने किया इस्माइल हानिया को, वो एक बहुत ही बुज़दिलाना कॉवर्डली अटैक था और वो इसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे और ये हमला जो है वो बगैर किसी सज़ा के नहीं होगा, बल्कि इसकी सज़ा और इसका रिटेलिएट जो है वो ज़रूर करेंगे। आपको बताएं कि इस्माइल हानिया कितने बहादुर शख्स थे। अगर बात करें अक्टूबर 7 से ये जो मामला चल रहा है फ़लस्तीन की और इसराइल में और हमास में जो कशीदगी जो है वो जारी है, तो उसमें अगर बात करें तो 7 अक्टूबर से लेके अब तक जो है इस्माइल हानिया के ख़ानदान के 60 अफराद जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस्माइल हानिया को जब मालूम हुआ 10 अप्रैल को, जब ईद उल फितर का दिन था, कि उनके 3 बेटे मोहम्मद, हाजिम और हमजा जो है वो शहीद हो गए हैं, समेत उनके 4 पोते, उनके ग्रैंडसन्स भी जो है वो शहीद हो गए अल-शाती कैंप में जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे इसराइल बमबारी की वजह से। टाइम जो है वो गज़ा के बीमार लोगों की अयादत के लिए हॉस्पिटल में जो है वो खड़े थे। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने कंधों को जो यूं उचकाया और यूं जाहिर किया कि जैसे उनके लिए ये चीज़ मानी नहीं रखती, और उन्होंने ये बात कही कि ये मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से इस्लाम के लिए और मेरी कौम के लिए जो है वो कुर्बानी है, और हम किसी भी किस्म की जो है वो इसराइल की बातों में नहीं आएंगे और अपने मुल्क फ़लस्तीन के लिए जो है वो हम लड़ते रहेंगे और फ्रीडम फाइट करते रहेंगे। तो ये तो हमने आपको बताया इस्माइल हानिया के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोचें, ईरान के शहर तेहरान में ये हमला हुआ, तो क्या ये ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला नहीं हुआ? कैसे ये हो सकता है कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हो गया कि ईरान में जहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो, वहाँ पर एक मेहमान जो है वो जाए और वहाँ पर उसकी तेहरान में रेजिडेंसी में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स
آپ کو بتائیں امریکن جرنلسٹ ہیں CG ویلرمین، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کشیدگی کی کمی کے بدلے میں حماس کے جو رہنما ہیں اسماعیل ہانیہ، ان کا ٹھکانہ جان بوجھ کے ان کو دیا، کیونکہ ان کے مطابق جو ہے ایران اور حزب اللہ جو ہے وہ کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ آف ریمپ کر لیں، کوئی جو ہے وہ امن کا راستہ نکل آئے۔ ان کے مطابق جو ہے ایران کافی ٹائم سے جو ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریٹا پارسی ایک یہ رائٹر ہے جن کی کتاب ہے ٹریچرس الائنس، اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2006 میں بھی ایران نے جو ہے وہ امریکہ کو ایک آفر دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں گے، اسرائیل کو ریکگنائز بھی کر لیں گے، اس کے علاوہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو ختم بھی کر دیں گے۔ لیکن اس وقت کیونکہ امریکن انٹرسٹ میں یہ بات ثابت نہیں ہو رہی تھی تو امریکہ نے یہ آفر ٹھکرا دی، کیونکہ ایران کی جو پراکسیز تھیں، ان کی جو مختلف ممالک میں جنگ ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو جو ہے وہ فلفل کر رہی تھی۔ لیکن چونکہ اب وقت بدل رہا ہے تو اب جو ایران ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نارملائز کیا جائے، اور اس چیز کو وہ جسٹیفائی اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ان کے ایران کے جو پروپیگنڈسٹ ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب باقی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نارملائزیشن کر دی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، جب باقی ممالک ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں کیوں مغرب کی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ایک امریکی صحافی کا موقف، اور آپ خود بھی سوچیں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، ایران کی سوورینٹی پر حملہ ہے۔ جس طرح پاکستان میں اسامہ بن لادن کو پاکستان کی دھرتی پہ آ کے جو ہے وہ قتل کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اسی طرح آج جو ہے ایران میں تہران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو حماس کے جو سیاسی سربراہ ہیں ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ ایران کی سوورینٹی پر بہت بڑا حملہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ اور اگر آپ کو ایک اور بات بتائیں، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں کہ یہ جو خبر ہے اسماعیل ہانیہ کی موت سے پہلے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو لبنان میں حزب اللہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر فواد شکر کو جو ہے وہ ایک حملے میں شہید کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ لبنان نے یعنی حزب اللہ نے پہلے وہاں پر جو ہے راکٹ حملہ کیا تھا، پھر اسرائیل کے جو زیر قبضہ گولان ہائٹس جسے گولان کی پہاڑیاں کہتے ہیں وہاں پر اسرائیل نے جو ہے وہ فضائی حملہ کیا جس میں فواد شکر کو جو ہے وہ اس نے شہید کر دیا۔ لیکن تاہم ابھی تک جو ہے حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ فواد شکر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ جس بلڈنگ میں فواد شکر موجود ہے اس بلڈنگ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ دوستوں امید ہے کہ آج کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ فیکٹس جو ہیں وہ انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کو بھی ملے ہوں گے۔ ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں یہ بات ضرور بتائیے گا کہ آپ اس قتل کا مورود الزام کس کو ٹھہراتے ہیں۔ بے شک اسرائیل نے جو ہے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں اسرائیل نے خود جو ہے فارملی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کو مارا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے سب کا نشانہ جو ہے وہ اسرائیل کو جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل تو مورود الزام ہے ہی، لیکن سب سے بڑا بلنڈر تو اس میں ایران کا ہے کہ وہ کیسے اتنا بڑا اسٹریٹجک فیلئر، کتنا بڑا بلنڈر اور کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیا، اور یہ ایران کی سوورینٹی پر حملہ ہے۔ اگر ایرانین ریولیوشنری گارڈ کی بات کریں جسے ایران پاسداران انقلاب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں اور ہم جلد اس کا اعلان کریں گے۔ دوستو آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو اسماعیل ہانیہ اور ان کی شہادت اور اس میں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کا پرسپیکٹیو بتایا۔ امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کا مزید کانٹینٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تب تک اللہ حافظ۔